Se se nkutlwisang botlhoko re dikologilwe ke di-mine mme mo go dikologiweng ke di-mine re le baagi ba boitshoko ga re benefite sepe. Ha ke re ga re benefite sepe ke gore beke le beke re hitlha batho ba ba bolwang ke TB. Di-TB e re e kry-ang go tswa mo matlakeleng a di-mine tsa rona mme re tlhoka bontsi jwa rona ga re na le mo re robalang teng, ga re na matlo, bangwe ga re na motlakase, bangwe ga re na metsi mme re dikologilwe ke di-mine tsa rona tse rona re sa benefiteng sepe mo go tsone. Re batla go itse jaaka baagi keng re tshwanetse re dikologilwe ke di-mine mme re sa amogele sepe se sentle. Hospitala re na le hospitala se one mo e leng gore nako nngwe ha batho ba tshwanetse ba x-ray ga e dire e tshwanetse batho ba ye bo Buckley or Kimberley ene go tlile ga launchiwa ko traffic department go to POSTMASBURG e tla agelwa hospital. Re santse re letile hospitala le jaanong batho ba tshwanetse ba ye bo Kimberley le motho go sa tlhokege gore a ye go dira operation ko Kimberley hela ka ntlha gore hospitala sa rona ga sena theater yaanong batho botlhe ba tshwanetse ba ye Kimberley. The government of today, our forefathers have fought for freedom, but the result of today doesn't benefit black majority. Ek voel net as 'n jaarlang en as 'n 4 jaar en 'n persoon wat in POSTMASBURG bly, al die goeders wat gebeur in POSTMASBURG, maak laat al die goede gebeur in POSTMASBURG by ons skool, hoërskool, klanke. En die rede daarvoor is as polisie gebel word om uit te kom as daar insident is of wat dan vat hulle ure om hier na toe te kom. Wat nie nog reg is nie, dit is verkeerd. Hulle kom hier aan, dan het alles klaar gebeur en dan is alles oor en verby. En dan wil hulle maak lyk ons het hulle nooit gebel nie. Wat die rede wat gebeur het laas met 'n geval toe is die hospitaal gebel. Toe was het like 3 ure, toe sê 1 uur en 'n half, amper lang gewag by die skool, iets wat gebeur het. Toe kom die mense eerste en toe is dit klaar te laat want toe het die onderwysers ander mense gebel om iemand te kom haal wat seer gekry het. Selde met die ambulanse. Toe hier 'n insident gebeur het in die hoofstraat, toe was daar 2 mense gestamp en die ambulanse het baie lank gevat om daar uit te kom. Toe die mense al dood gebloed. En toe hulle daar kom, toe kom vat hy vroumense wat daar werk ook nog so lank. Hulle loop op hulle tyd om die mense te help, hulle loop op hulle tyd terug om die goed weer te gaan haal en hulle druk net die mense, hulle doen niks aan die saak nie. So as hulle net kan dink om hulle werk ernstig te vat, om die kinders te kom search en hulle messe afvat en die draakse, dan gaan die skole reg. Ek het mostly van die flops gesien en waar dit afkom. Basically as met die poverty wat gebeur in die kasie. Staan jy? Daar is die sopkom bezig vir kinders wat swaar kry nie. Die meeste van die leidetjies, hulle begin kyk, die zalien toppie drink baie. Toy comedies gele, die kom kry, daar is die gauw nie. Toppie tani batli, toe as hulle goeders gauw die leidetjies. Op een van die dag, kom kry. Hulle meet my verkeerde vriende, gebruik substance, from there, om die substance nou te maintain, wat men nie maak, en my vasttrap en gaan speak. En daar is dat wat nou een crime beland, en dat raak nou een habit, toch as ek kan skill, die trongloop leer, alles, maar op een van die dag, ek kan nie span kry nie, hoekom, het record zijn.
Here mona, is a story man. Maar peken er wel goed dat waren tronken mona. Hier mona tronken ga je mona. Hij komt eens vandaag vandaag. Zo blijft ik zelf maak me haar diep zeer. Kijk maar zij want ze school hier. Kaban kasi die only na li ga ina o zedi facilities en so dat normal le jana ba ba keep busy. So ga ke tso go dira gala mo kasi. Ke maita ba bana ba ina working they are empower. Ke ba sa zame plan once we tiri go ka pe apare. That was ke go ra go go dira ka di like this. Wa bona wa and the main thing e ka thusa le le di dira gala mo le disi na bo jalwa di drugs. Onze mense hier so alles pressurized. Dan kom hulle gaan nie youth centers bou vir die leidetjies soos ex offenders en om programs te maak by die skole om leidetjies te wys van misdaad nie en die substance abuse. Meeste van die jong mense hier op. Het gaan zwaar by die jaren. Voor om te survive as wat. So my lichaam af te gee en uitgekas. Een van die dag, ze raak alcoholic, kom raak ziek, raak zwanger, dat is niet outing. En die jaren gaan zwaar. At the end of the day, die dira ile gore bana ba ba intsi ba tshaba go ya sekolong and bangwe ba joina dilo tsa di gangster ba bangwe ba ina di prostituting mono mo ba bangwe ba joina dilo tsa di drugs tse ba go ga di drugs and dilo tse gana ke bone di ba tswela mosola. Hey, ke nagana gore ga ba na di powers ba wa gore like ba re thuse ba ragele di sports ground gore re kgone go dira dilo tseo cause the last time I checked ke tsone dilo tse di tla go gang nako ya bone gore like ga ba tswa sekolong itse gore ka nako itseng ke ya grounding ke go dira yana le yana ke itseng ka boa ke tla go study ke tla go robala so ke shebile gore maybe le tla kgona go thusa like ka dilo tse di yana re tla mo di drugs gangsterism ke e thubang baagi maikutlo ka gore bana ba rona ba senyegile ga ba tlhole bana le bokamoso and bana ba tlhoka thuso support gore re ba buse ba boe ba nne bana ba re tla ba tlhaloganya ke mo ke re be tsos bona plan ma na dos ke gore ke ra enda pa resolve di ding ons ka mo sino re tlogela mapeke ne ba senyega ya e nne bana ba ba tla thusiwang ba bangwe keletso gore ba ye strateng sometimes ga ba kry lorato go tswa ko gae so ha tswela ko ntle wa mo kry-a lorato la ditsala tsa gagwe ko ntle kwa e be se lorato lwa nnete e be le lorato lwa dilo tse di mo isang timelong. Hoe gaan jy voel as ek en jy saam in 'n klas gewerk het? Imagine na 10 jaar of na 20 jaar dan as ek maybe 'n actor or ek werk in 'n main voorman dan moet jy by my huis kom skoon maak maar ons was saam in 'n klas. Net maak jy die skool verlos. Like Andani, I did my matric but unfortunately I couldn't pass it. So for now, I'm hoping for improve the marks. I can apply for a job, create those certain qualification and job as well. And the help as well from municipality because it's not easy for bazaars now. Vir die youth van POSTMASBURG, ons encourage julle om skool te gaan. Education is baie belangrik. Jy doen dit nie vir jouself of vir iemand, jy doen dit vir jouself. In die long run, dit sal jy alleen wees. Ek weet nie wat jy sê. Ek doen dit vir jou man, ek doen dit vir jou pa. En as jy passionate 'n career het, wat jy passionate is, doen dit, gaan vir dit. Doen jou eie ding. Ja, ek voel jy moet doen wat jy wil doen as jy maybe wel iets soos 'n actor of iets gaan vorentoe met jou drome. Postman se mense moet net less drinking en die drugs verklaar los. So is nooit te laat om weer terug skool toe te gaan. Daar is altyd second chances. As onze mense net kan kyk, man. Hulle kyk altyd ander mense wil eet as hulle iemand insit. Dan wil hulle ook 'n stukkie kry. Oor werkloosheid, daar's baie mense wat bottels verkoop maandagooggende. As jy dat die mense nie werk soek in POSTMASBURG nie, maar mense doen dit baie agteraf hier in POSTMASBURG. Nepotism also play on it. It plays a massive role, you know. Okay, no, this is Spanola. Spanola ke late Spanola will talk this kind of work.
And then, but Spanula just came. Normally I'd be like, I'd swipe here, crazy get a billy. As Spanula again, like Jack, and then, you know, I put it through. So, you know, those are some of the things, you know, the demoralizer, you know, our people locally, you know, they feel demoralized, in turn they get discouraged whatsoever, and people, you know, at the end of the day, it's all about, you know, what's the point of this? Why am I doing this when in reality I'm raising a joy, you know, and then you know, he doesn't care whatsoever. As ons omtrent werk praat, werk is ook baie hier in POSTMASBURG. Maar as we gaan ons Maspala toe, jou CV word ingegee, of je gaat labor desk toe, dan word jou CV ook daar gevat, je wordt op die databasis gezet, maar daar komt niks van dit. So ek weet nie waar die fout eintlik lê hier in POSTMASBURG, maar die mense doen hulle se deel. De meeste van die mensen wat educated is baie mense wat baie educated is hier in POSTMASBURG. Hulle doen hulle se deel om ook werk te soek. So those are some of the things, you know, as people, we don't think about other people. You know, we tend to be selfish. We think about us. We think about, you know, what is it that I want? What is it that makes me happy? But we don't see that, you know, at the end of the day, it kind of like, you know, eases down the burden. Because I normally tell people it eases down the burden at the end of the day. If you look at it and then you're like, all these people that I'm recording, how about, you know, I give them span or a span. It minimizes, you know, a whole lot of things. It minimizes, you know, the issue how, you know, people getting robbed, but this thing that we normally complain about more Facebook, you know, it minimizes all of those things. But because now we're being selfish and irritable, it leads to a point whereby now we just want to think about my circle. If my circle is happy, you know, I'm happy. Now we don't take it to, you know, if my entire community is happy, you know, my entire community succeed, then everything will be, you know, well balanced. Everything can now be controlled, you know. Give people work. Soos ek nou hier sit, ek sit maar 'n sertifikaat van boilermaker, semi-skilled boilermaker. Maar was nou al 2 jaar wat ek hier sit, ek kry nie werk nie. Dis hoekom alle mense hulle gaan roof maar hulle gaan breek in dat ek kan sien ek maak maar mense se harte skoon, ek sny maar gras dat ek kan sien dat die ander kry om te kan koop om te eet. Ek voel net die myne moet POSTMASBURG se mense 'n kans gee om te werk. Van hier staan mense van buitelande wat kom maar kom werk hulle. Daai mense kom net vandag hier dan span die so. Ek voel 90%, hulle kan at least 90% van POSTMAN se mense 'n kans gee en 10% van die ander plek se mense. So voel as 'n community maybe as ons daar besig vir mekaar gewaarig het vir mekaar, gehelp mekaar. Van ons worry nie. Ja, dit Ja. sal elkeen is op sy eie. Crying on the inside. Tell me that you wanna die. Never told the reason why. I'm sorry I can't make it right. I'm sorry I can't fix your love. I'm sorry I can't. Ons verstaan mekaar, want hele postman want. But the thing I hate about police, they know all these motherfuckers who bought drugs here. Yeah. But they're chasing the smokers, you see, because those ones of one they can bribe them easily. Ek voel nee, POSTMAN is 'n plek. Maar seker as jy maar nou net gaan by die skutplekke en goeder van daar is dan te waar jy nie gaan sien. En ek voel so daar voor meer opportunities in dit. Ja. Vooral soos die youth. En ek voel onze youth moet ons lewens hou. POSTMASBURG het baie opportunities. As ek praat van opportunities, dan praat ek van oorvloed opportunities. Veral vir die dames. Jy kan so baie goed gedoen word in POSTMASBURG. Jy kan 'n modeling school maak vir jouself. Jy kan vir jou eie haarsalon maak. Jy kan baie goed te doen, maar net die feit dat al so agteraf gedoen word in POSTMASBURG, sal die dames nooit op dit kan
afkom of fokus op dit, want dis drugs wat gebruik word. Die mense drink baie, mense kom van buite af, buitelanders kom van buite af en hulle kom mors hier in POSTMASBURG met onze jong dames, onze jong meisies, om mee te begin op die drugs. Die meisies raak betrokken met verkeerde mansmense wat buitelanders is en dan kom rook hulle drugs met hulle en die prostituties ook hier. Hulle gebruik die meisies om prostitutie te doen. Een van die liggame wat ons het is Love Life. Love Life is een van die liggame wat ons het hierso, maar is ook baie meer nie aktief in die gemeenskap nie en in die jongelinge se gedagte. Dan het ons 'n probleem van dwelms wat onder jongelinge oorneem wat gebruik word op 'n hoë skaal, wat dit ook affekteer. So dit is die goede wat ons wat basies die stelsel bietjie van kant verwyk. So dit is wat ons mee gestart staan. Aangezien hierdie aktiwiteite van POSTMASBURG se jeug is om te doen, voel hulle meestal dat die enige ding wat hulle kan doen is om maar na die taverns te kom en om hulle drank te kom drink en om hulle hier te kom geniet en uit te leef. Meeste van die jong mense hier voel net maar hulle se omstandighede by die huis. Kom ons stel dat meeste van matrieke wat jong is, né? Die like 'n voorbeeld vir opkomers. So kyk, hulle dry uit as gangsters. Ja. Steel fone van die youth center en al die so hulle voel seker maar net nie, dat is die beste manier om hulle besig te lewe. Ja, en as ons kyk na die gangsters, die soorties as upcomers. Ja, as klein kinders, as kinders wat nog skool gaan, kinders wat nog eers 18 jaar oud is. Ja, youth. POSTMASBURG changile. Like the thing is for POSTMASBURG, most of the things ki alcohol, drugs, and gangsterism. The thing is that I think problem it starts the community itself, because you find a lot of young ones were involved more in gangsterism and drugs and alcohol. It's due to peer pressure, understand? And then you find very good guys, like the guy is a genius, but because they decided to join an gangster and stuff. Because I remember when we were growing up, Rona, as a child, you knew for a fact every parent, at any time, any parent chora you on regular cook or whatsoever go shop regardless for how easy, but as long as you knew for a fact that person is a parent and a parent. But now the game has changed. Personally, now the problem that I see is, drugs within our society, right? It is the problem, but there is like a root cause of it when you look at it from a different angle. You ask yourself a question: why do most young people indulge in alcohol, and all that? You ask yourself that question first. Why do young people more especially do that? Then you get to realize that in POSTMASBURG itself you have young people that are talented, young people that are very clever. You have people with qualifications, not just mere qualifications but big qualifications. And then on the other hand, you get people that are, when it comes to business wise also, they are very wise. They in terms of business, and they're doing well, or they have great ideas whatsoever. Now the problem is there's no market for that locally. Soos ek voel net, ek wil 'n ekte wees net, maar hoe sal ek vorentoe gaan by die skool? Gee hulle nie sy vak van ekte nie. So hier is eens 'n workshop hier. So as die mense kan 'n youth center bou hier so vir die leiding skills development. Soos ek wat nou 'n artist wat nie regtig kop toe gevat word nie. Van als gaan mens nou oor myne. Hoekom kan hy tussen hier is nie? Als gebeur in Tshepo. Ja. Hoe kan ik dat zo ver travel? Ja, dan is hier POSTMASBURG waar mensen in. Hoekom kan dit hier gebeur? There's no
platform for that locally, it gets to a point where you ask yourself a question, why? You get to realize that it's neglect, you know. Most young people, you know, they feel like they're being neglected, you know. I have this certain qualifications, this diploma or this degree and this, but then I don't get Spani whatsoever. So what can I do? So tijdens mijn spertijd, dat is wat ik doe tijdens mijn spertijd, ik zit in teken. En dan meestal van mijn tekeningen is maar uit mijn gedachtheid of al heb ik tekening gezien, dan verander ik het net en zet mijn eigen ideeën in dit. So dit is tekeningen voor tattoos wat ik basis voor iemand anders doen. Ik mezelf doen ook tattoos. My ding is goede wat ek in goed is skilderye, swem, ek kan instructeer, sweminstructeer, lifeguard, lifeguarding is een van my skills. Drama, dinge is script skryf, drama's afrig, beplanning soos in town planning en dit. Ek het gaan gestudeer vir dinge, ek het honors in dinge in wetten, waarvan ek my artikels nie geserve het in die honors nie, maar my artikels in my LLB in. Ek is eintlik een van die mense wat wil graag dinge die kanse vat om met die jeug te werk, maar elke keer van dit en dan word ek verwyk van ander mense wat die kragte het om vir my dit moontlik te maak. So basies dit breek vir my in, want ek het voorheen by die swembad gewerk, baie jong mense gehelp en geleer swem. En toe ek opkom met die dinge dat ons met 'n swemklub ook maak, toe was dit van die hand verwys. Voorheen het ek drama's afgerig vir laerskool en hoërskoolkinders, die skripse geskryf en dit afgerig en dit was ook van die hand af verwyk. So daar was baie goed wat ek gedoen het, basketbal met hulle gespeel, geleer en baie sportsoorte. So dit was een van die goede wat van die hand af verwys is. So vandaar het op die huidige oomblik as ek maar nou daai wat my skills vir myself. Van die mense wat die kragte het wat dit vir jou kan moontlik maak, dinge breek jou eintlik bas. Man plezika zoom na I'm a dancer. Like this thing here dancer. Since recently I think from last year it's not really realize gore mo ka isa na ikhuti di dancer tse di finiwa. So we decided le magita ba corner do be ha tsere do this thing here ya go bin. So we started to do it. It's not like play. There's a place we do a hostel, so place where you old, so that how we do now pay drugs, so realize that more and that thing you are hostel you know for net this thing the drugs do their China their affect so rina place erga no retla pino no kasi like local dancers say how do you go so for now, we place our as a uniform support from Kasi. Now our people are frustrated. Our young people are frustrated, and then you know, drugs seem to be the only solution. You know, to kind of like minimize it. I don't know. You know what? Like, yeah, this is happening, but you know, let me just forget about that. Let me just grab a bottle, and then you know, we talk about that. But it's neglect. You know. The main reason for me that I see why people end up, you know, indulging into this, you know, it has nothing to do with, you know, they are more available whatsoever. Yes, they are, but it has nothing to do with that. First, it's neglect, you know. Give young people opportunities. Give them platforms. See how they're going to transform their life within that, you know, that certain space. But I'm not saying we cannot, as young people, create our own opportunities or platform whatsoever, but we do not have the resources to do that. But what I'm saying is, when I say give us the resources, give us the platform whatsoever, is, you know,
give us the resources. See what is it that we can do in turn with whatever is it, that we want to do, what we want to achieve. We have dreams, we have ambitions. We passionate about everything that we do. But don't force me to go into a path that's basically not mine. But if you want me to transform my life whatsoever, and you see that I lack here and there, try me with the resources. See what is it that I'm gonna do. I was an ex-offender. I kom 2019 uit die tronk uit 2019 uit die tronk uit op 11 July. Ek was gevangen 2017 voor een culpable homicide. So I was a legitimate citizen van South Africa. I got a license, I got a code 10 PDP. Met alles, ik maak spray painting en panel beating. Ik heb proof van dat. Ik heb mij gevraagd voor een sponsor voor machinery of een workshop. Of iets waar ik kan voor mij kan zelf werken of voor iets voor mij voor de community. Dat is aan de braste van mij ook. Ik ben potentieel, man ook. Als man net wat als die zaken, dat is een hele probleem. Maar ik zoek geld, ik zoek maar net als sponsor. Dat staat in mijn materiaal, met machinery. Verstaan je me? Laat ik aan voor mij, ik kan zelf voor mij iets kan doen. Verstaan je me? Als ik aan een kies workshop heb, ik kan dan die projecten voor ons toevat. Ik kan dan iets increëren in de community en die braast van mij wat ook hier is. Ik kan alle hier ook, ik kan alle inzet met die skill wat ik heb. Verstaan je me? Zo is een diamond. Ik heb toen op hem te zeggen, maar dat was net die wat ik wilde was zeggen. Maar ik doe spray painting en panel beating, ik doe carton join, ik doe alles. Wat Karel betreft is engineering, ik doe alles. Ik heb mijn braad als aan de braad van mij is abridjar. Maar net wat ik wil zeggen doen. Als je van die tronk afkomt, die mensen hier op POSTMASBURG, hulle kyk je nog steeds maar naar één oog van, nee, die ene gaan weer morgen terug tronk toe. Die ene gaan nooit aan in de speaker. Al try je dit wijs, want toe wil je gaan. Die mensen, hulle vat je net één plek toe. Als daar werk uitgaan, je hoort net, nee, die man is hier, die man is hier, die man is hier. Maar als je hier wordt, dan zeg je, ze werden weer door die pijn. Wat. Hoor, dat is altijd challenges in postman. Goed kiezen wat wraken maakt hier zo. Is hier in het rechte leven hier niet. En mijn ex kon be. En dan die ex-offenders, als ze die tronk uitkomen, ik weet, die doen een parool. Dan komt dat en dat ze uit. Ons vat de rest van die mensen wat daar zo is. Om die man te upliften. En dat is... hier ook mensen wat men kan werken. Zo, dat is wat is job creativity. Zie daar ben je veel mee oom. Ik was ook hier schoongemaakt. Als hij werkt, hij via die straten. Als hij werkt die. Hij met hij pad moet ook schoonmaken voor die karren rijden. Ik is Talita Geertse, Blinkkrant voor straat. Toen ben 3 jaar van die as op af. Ons leven, onze kinderen krijgen ziektes. Dat ruikt je lekker. Die vuizen blijven vol vliegen. De way hier vullen reed. Naar onze huizen toe ingaan, maar spelen, kijk ons delen, kijk hoe lijkt die pad, kijk hoe lijkt het, ons kan niet oorgaan, want onze kinderen krijgen kiemen als ons voorbij die as op gaan. Ons moet taakshop toe voorbij die as op gaan, zo ons kan niet, want nu komen onze kinderen krijgen ziekte. 9 maanden waar het zo lijkt. Als ons bel het net komt opgeschreven, die vullen op en daarna dan weer. Hoe leven we ons? Doen jullie zijn dienst op tijd? Dat is hoe ons leven in Newtown in. Nou en dan skippen we zomaar die asdromen ook en dan vatten die vullen weg. Als ik het als die konse vullen wat mijn spullen niet kan voorkomen verwijderen die zo niet meer broer. Ik was gaat vol nou en als ik kan vandaag of vandaag morgen schoonmaken, ik maak die pad toe. Hoe slecht mijn oom. Want kijk hoe lijkt POSTMASBURG, hulle vernielen. Hier van hierdie groot asdromen, hulle kan alles gegooid worden ook. Hulle wil die zo maken. Sjaap oom.